Oke. Ini kalau mau jalan-jalan, yang kata penting tuh möchte, diingat ya, perubahan sudah kemarin. Saya ingin berwisata, ich möchte bereisen. Where are you traveling to? Wohin fährst du? Nah, kamu mau jalan-jalan kemana? Wohin fährst du? Dari fahren. Fahren. Ich möchte nach Berlin fahren. Saya mau jalan-jalan ke Berlin. Jadi ada möchte. Kalau möchte sama seperti mögen ya. Jadi sama. Dia ininya nomor 2, yang kata kerjanya yang fahren normal. Ngerti ya ini ya? Ini möchte seperti kalian mengerjakan mögen kemarin tuh. Kalau ada yang bertanya ini, nah ini nanti digunakan di email nih. Tergantung temanya, nanti kita lihat di soal. Ada yang ingin bertanya mengenai möchten? Bisa dipahami ya? I want to visit friends. Ich möchte Freunde besuchen. Saya ingin mengunjungi teman. Ich möchte Freunde besuchen. Nanti ada namanya besichtigen. Mengunjungi juga artinya, cuman kalau besichtigen tuh nggak lama. Misalnya saya mengunjungi Monas. Biasanya benda mati ya. Nah ini kalau nggak pakai ingin ya, jadi kan besichtigen berubah jadi besichtige. Kalau ingin, maka besichtigenya berubah normal. Jadi besichtigen. Ich möchte Monas in Jakarta besichtigen. Sama ya, besuhan tuh lebih lama, teman biasanya, orang. Mengunjungi juga. Enggak, cuman dalam waktu singkat. Ya. Nah, itu besichtigen. Sama, karena ada möchte, maka besichtigennya tidak dirubah. Yang tadinya dia nomor 2, pindah ke paling ujung. Ya. Nah, kita lanjutkan, biar cepat. Nanti biar cepat lihat soalnya. Der Zug. Nah, kereta, der Zug. Excuse me, does the train go to Berlin? Entschuldigung, fährt der Zug nach Berlin? Nah, ini kalau nanya ya, permisi, kata kerjanya depan. Apakah keretanya berangkat ke Berlin? Fährt der Zug nach Berlin? Jadi kalau nanya kapan keretanya berangkat, itu di wann fährt The der train Zug? leaves at 12:30 p.m. Nah, ini der Zug fährt gitu ya. Keretanya berangkat jam. Der Zug fährt um 12:30 Uhr. Ya, saya besarin suaranya. The train is delayed. Nah, ini sering nih keretanya ditunda. Misalnya kita bikin email bilang terlambat ke orang yang akan kita besuchen di Jerman ya. Der Zug hat Verspätung. Besuk hat Verspätung. Oh ya, jangan lupa juga ada ditonton yang mengenai membuat termin itu ya. Itu penting juga karena nanti di email takutnya kalian harus membatalkan janji. Masih ingat kemarin tuh ada termin beabsagen ya. Jadi kalau misalnya mau bilang jadi ada janji itu kan termin, der termin. Kata kerjanya tuh versiben, itu artinya memajukan atau memundurkan ya. Versiben, terus absagen tuh menolak ya. Misalnya saya nggak bisa datang, kayak kemarin ingat kan?
Misalnya, maafkan saya, tut mir leid. Ich kann nicht leider schaffen. Misalnya. Schaffen. Ada sesuatu yang terjadi. Es ist dazwischen gekommen. Gitu ya. Kita harus membuat janji baru. Misalnya nih membuat SMS juga bisa. Wir müssen atau mau sebuah boleh einen atau neuen karena dia akusatif ya. Neuen Termin atau einen sebuah ya. Atau janji yang lain anderen bisa ya. Nah, anderen ini perubahannya sama seperti eine, masih ingat? Jadi dia aslinya tuh dia katanya andere saja. Tetapi karena akusatif ditambahkan n karena kata kerja. Ya. Ya, andere aslinya andere kata sifat. Karena ininya akusatif der Termin jadi dia jadi anderen. Itu misalnya ya. Atau mau bilang ich bin krank dan sebagainya. Nah, ini di email nanti nih kayak gini nih. Misalnya nanti di soal emailnya si Anda harus meminta maaf. Entschuldigen und warum dan kenapa misalnya. Itu misalnya di soalnya. Jadi ini harus ya. Bisa dipahami Rian? Jadi itu nanti tergantung pertanyaannya. Nah, itu yang kita mulai latih dari Senin besok atau hari ini kalau sempat ya. Hari ini saya habis ini. Maka penting untuk mengetahui kata per kata yang harus diucapkan ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Her. Ya, ya. Bisa, Her. Jadi penting untuk mengetahui ini. Yang video tadi ditonton berulang-ulang. Nanti kalau sudah belajar membuat suratnya, email atau apa, tinggal lihat video aja. Jadi, oh bisa ngira nih saya nanti ngomong ini, saya nanti nulis ini. Itu maksudnya ya. Nah, ini mengenai kereta. Karena nanti temanya luas, jadi semakin banyak kita tahu temanya, tinggal nulisnya nanti tahu apa yang dilakukan. Sekarang temanya kereta. Kita kemarin dari 1 sampai 20, tema terakhirnya juga naik kereta ya, angkutan umum. Nah, verkeer, angkutan umum namanya. Nah, sekarang ini mengenai kereta ya. Train. Nah, kereta ada Die dua. Bahn. Selain Zug, ada die Bahn. Dua-duanya sama. Satunya pakai der, satunya pakai die ya. Dua-duanya sama. Kalau yang tadi mungkin kereta api ya. Zug itu nama lama. Kalau sekarang kereta die Bahn. The train goes to Potsdam. Ya. Der Zug, Die Bahn fährt nach die Bahn Potsdam. fährt nach Potsdam ya. Nah, Potsdam ini ada murid saya tinggal di sini sekarang, Potsdam. Jadi kalian kalau mau nyusul nanti bisa ya. Potsdam letaknya dekat dengan Berlin, ibu kota. Intercity Express. Nah, ini kereta cepat Jerman, jadi bisa antar Eropa. Tunggu sebentar ya. Sebentar.
Oke, kita lanjut. Ya, ini namanya ICE, kereta cepat. Kalau di Jerman namanya, di Jepang namanya Shinkansen ya. Der ICE. Namanya der ICE, Intercity Eisenbahn ya. The ICE goes to Munich. Jadi ini der ICE fährt nach München. Selalu ada nach-nya ya. Nah, sekarang pesawat. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Flieg, kalau terbang namanya I'm fliegen. flying to Egypt. Flieg nach Ich fliege nach Ägypten. Ägypten. Ya, Ägypten bacanya ya. Nah, berikutnya yang ini ada ferry atau kapal Die besar ya. Fähre. Die Fähre bahasa Jermannya. DW, Yang dua-dua. Ini sekarang memesan tiket kereta. DW Deutsch lernen. Tadi juga cukup penting. Deutschtrainer. Listen and repeat. Ticket. Die Fahrkarte. Das Ticket. Nanti kalau mati nyambung lagi ya. Excuse me, where can I buy it? Jadi Das tiket Ticket. namanya die Fahrkarte, das Ticket. Atau dua-duanya sama. Entschuldigung, wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Nanti kalau bilang, kalau di loket, permisi saya mau beli. Di mana saya bisa beli sebuah tiket kereta? Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Permisi, Entschuldigung, Saya- ich brauche ein Ticket saya perlu tiket ke Berlin. Entschuldigung, ich brauche ein Ticket nach Berlin. nach Berlin. Ein Ticket ya, das Ticket. Entschuldigung, wie viel kostet eine Fahrkarte nach München? Kalau nanya harga selalu wie viel kostet, diingat. Wie viel kostet eine Fahrkarte nach München? Kostet di sini sudah kata kerja ya. One way. Nah, satu jalan namanya adalah einfach. Einfache Fahrt. Ya, einfache Fahrt ya, di Fahrt. Einfache Fahrt. Round trip. Ini namanya PP ya. Hin und zurück, Hin und zurück. hin und zurück, oke. Nah, sekarang memesan kursi. Di Jerman orang harus pesan kursi. Ya. Ich möchte einen Sitzplatz reservieren, bitte. Ya, bitte tadinya tolong, ich möchte einen Sitzplatz reservieren, bitte. Nah, ini bisa juga pesan di sini, namanya kompartemen. Ich möchte ein Abteil reservieren, bitte, ya. Namanya Abteil. Jadi ini jadi ein, yang tadi einen Platz, yang ini sekarang ein Abteil, ya. Das Abteil. Jadi dia ada ruangannya sendiri. Open coach. Nah, ini kelas ekonomi, ya. Der Großraumwagen. Ya, Großraumwagen itu kita nggak dapat tempat duduk, jadi kita nunggu orang keluar baru kita boleh duduk sini. Kalau penuh ya, kalau nggak ambil aja, jadi bebas. Cuman bahayanya kalau penuh kita nggak dapat tempat duduk. Kalau yang tadi semua pesan sudah ada tempat duduknya, sudah ada nomornya. Itu kalau kereta di Jerman ya. Für die erste Klasse. Atau kalau mau yang nyaman, kelas pertama, erste Klasse, kelas kedua ada kursinya juga. Zweite Klasse ya. Atau On the dekat jendela Am Fenster. ya, atau di gang, di jalan. on the aisle. Maaf, Am Gang. gang ya. Sekarang di dalam kota. Trainer. Center. Sentrum, Das Zentrum. pusat kota. Ma- Marktplatz, pasar, City Hall. gedung Das DPR ya. Rathaus. Das Rathaus. Die Post. Office. Kalau nanya kayak gini, Entschuldigung, wo ist gitu ya. Langsung artikelnya. Karena pakai is, maka artikelnya pakai der die das. Entschuldigung, wo ist die Post? Die Schule. Sekolah, tahu. The supermarket is close by. Der Supermarkt ist in der Nähe. Nah, supermarketnya dekat katanya. In der Nähe. Ja.
Bank, Die Bank. di bank. Entschuldigung, gibt es hier eine Bank? Ya, give S, ada give S ya, dari Skip. ATM, namanya Geldautomat, der Geldautomat. Bus stop. Die Bushalte, Bushaltestelle. Bushaltestelle ya, stop. Public bathroom. Die öffentliche Toilette. Ya, toilet umum. Kalau toilet umum di Jerman harus bayar ya, jadi harus sedia koin. Sekarang memberikan arah. Excuse me, Permisi, saya mau tahu Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof? bagaimana caranya saya ke. Nah, ini misalnya di email bisa nih muncul. Jangan pakai Entschuldigung, ich möchte wissen, saya ingin tahu, wie komme ich zum Hauptbahnhof misalnya ya. Itu, ini lurus geradeaus. Jalan lurus geradeaus ya. Gehen Sie geradeaus. right. Belok kanan, turn right. Biegen Sie rechts ab. Ya, bikin si rechts up. Nah, ini adalah dari kata abbiegen. Trennbar ya. Dari katanya abbiegen. Sama seperti kemarin aufstehen ya, bangun ya. Sama. Kalau misalnya saya bangun, stehe um keterangan waktu ya. Morgens pagi hari 5. Wah. Nah, auf-nya di belakang. Nah, sekarang bahasa Jermannya belok itu abbiegen ya. Nah, kalau memerintah ininya ke depan ya. Ada 3 cara memerintah. Untuk misalnya memerintah orang yang seumuran, kita pakai ini. E-nya hilang. Bangun jam 5 ya, gitu ya. Bangun pagi jam 5 ya, gitu ya. Nah, ini kalau memerintah. Kalau dengan orang yang lebih tua, kita pakai stehen, ada si-nya. Morgens. Misalnya kita punya tamu orang Jerman, kita minta dia bangun pagi-pagi karena mau berangkat misalnya ke Tanjung Puting. Kalau mau lebih sopan, stehen Sie morgens 5 bitte auf. Atau bitte, kasih bitte terakhirnya. Nah, itu ya. Itu lebih sopan. Kalau memerintah orang banyak, yang artinya kalian, itu pakai ir ya. Nggak ada subjeknya. Nah, itu memerintah. Sekarang kalau abbiegen. Saya belok kanan. Ich biege, dari kata abbiegen ya. Yang sini ya. Up-nya taruh di terakhir. Ich biege rechts up. Saya belok kanan. Kalau kita memerintah orang yang seumuran, maka kita bilang big rechts up. Oke ya. Jadi E-nya hilang. Kalau kita segan sama orangnya, kita pakai si. Makanya nih, biegen Sie rechts up. Baik orangnya satu atau banyak. Tapi kalau orangnya banyak tapi seusia, kita pakai big, ada T-nya, big rechts up. Ya. Karena ini diambil dari ir, memerintah ir kalian. Ini memerintah du, kamu. Yang ini memerintahkan sopan. Ya. Nah, ini namanya kalimat perintah. Oke. Nanti bisa dilihat videonya ya.
Sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi kalau oke, tadi di videonya ini sudah ke share belum ya? Susahnya. Oh ya, udah. Oke. Nah, kalimat perintahnya saya ulang. Jadi kalimat perintahnya kan dari Aufstehen tadi ya. Saya cari. Nah ini ya, jadi step here itu. Nah saya pakai ini aja. Nah kita tahu kalau bangun itu Aufstehen. Tapi kalau berdiri itu stehen ya, jadi berbeda. Kalau kita memerintah seperti ini, do-nya nggak usah. Cuman kalau kalimat normal kan, saya bangun, N-nya hilang. Saya bangun pagi hari, fünf Uhr. Dan jangan lupa harus ada auf-nya, oke? Karena dia trend bar. Nah, kalau kita memerintah, maka seperti ini. Cuma bedanya harus ada auf-nya ya, seperti ini. Jadi stay-nya di depan, stay, do-nya nggak usah. Tolong bangun jam 5 pagi misalnya. Kasih aja bitte-nya di sini, terakhir juga boleh. Stay bitte morgens und 5 Uhr. Jangan lupa auf-nya. Kalau enggak artinya berdiri. Jadi beda jauh banget artinya ya. Nah, kalau kita segan sama orangnya, kita pakai stehen Sie. Stehen Sie bitte morgens und 5 Uhr auf. Tanda seru ya. Semua pakai tanda seru. Kalau orangnya banyak, tapi masih usia-usia, maka kita pakai instead ir, gitu ya. Bitte morgens 5 Uhr auf. Oke, nah itu abstain. Nah sekarang di video tadi, ini saya kasih. Ini mengganti yang tadi ya. Nah di video yang tadi, ini memerintahkan untuk belok. Maka kan kata aslinya itu sebenarnya adalah abbiegen. Kalau kalimat biasanya, saya belok. Ich biege rechts ab. Kalau memerintah, kalau sesama teman kita bilang big rechts up. Kalau orangnya kita segan, berarti pakai si. Biegen sie, baik banyak atau sedikit ya. Seperti di contoh, rechts up. Oke. Kalau dia pakai ir, kalian seumuran, big ir rechts up. Nah itu ya, mengenai ini tadi. Jadi kalau memerintah, semua yang nomor 2, kata kerja tadi harus di depan dan hilang E-nya. Kalau untuk do, kalau si sama ir tetap ada. Ya. Tapi pakai perubahannya seperti perubahan si sama ir.
Sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan videonya. Left. links, Street. Die Straße. Turn left at the next street. nehmen Sie die nächste Straße links. Ini artinya Anda ambil jalan berikutnya ke kiri. Nah, jalan berikutnya Anda ke kiri itu artinya ya. Nehmen Sie die nächste Straße itu jalan berikutnya Anda belok kiri, gitu ya. Atau jalan di depan Anda belok kiri. Ambil jalan di depan belok kiri itu artinya. Nehmen tuh ambil. At the stoplight. Nah, ini penting harus tahu namanya der Ampel. An der Ampel. Di Ampel aslinya an der Ampel. Kalau di At the intersection. saya harus jelaskan itu. Artikelnya aslinya di Ampel. Karena dia pakai datif, jadi dia an der Ampel ya. Artinya di lampu merah. Sama juga berikut di perempatan namanya di Kreuzung. Kalau di lampu merah namanya an der Kreuzung. An der Kreuzung. 100 meters. 100 Meter. 100 meters. 500 Meter. Zu Fuß. Jalan kaki. Nah, misalnya kalau dalam email kita cerita bagaimana kita sekolah, kita kalimatnya begini. Ich gehe zur Schule. Kalau mau pakai H setiap hari, jeden Tag. Keterangan waktu dulu setelah kata kerja. Zur Schule, zu Fuß. Tulisan zu Fuß-nya harus seperti tadi ya. Ini masih salah. Yang benar tuh yang tadi. Yang benar itu tulisan Fuß-nya adalah seperti ini. Nah, ini. Yang ini salah karena saya cepat-cepat tulisnya ya. Jadi nanti hasilnya. Saya setiap hari ke sekolah jalan kaki ya. Tuh tadi mengenai jalan kaki. Warna tidak masalah. Die Farbe. White. Weiß. Weiß ya. White. Weiß. Die Farbe warna, das ist weiß. Yellow. Gelb. Orange. Orange. Orange ya. Rot. Rot ya. Pink. Rosa. Oke. Purple. Lila. Ya. Blue. Blau. Blue. Hellblau. Blue. Dunkelblau. Green. Grün. Grün ya. Brown. Brown ya. Braun. Gray. Grau. Black. Schwarz. Colorful. Bunt. Berwarna. Sekarang makanan, ini cukup penting. Food. Meal. Das Essen. Ya. Das Essen ist fertig. Ya. Makanan sudah siap. Ich habe Hunger. Ini saya lapar. Ich habe Hunger. Your meal. Guten Appetit. Ya, selamat makan. Wajib diucapkan ya. Sarapan. Das Frühstück. Das Frühstück. Kalau saya sarapan.
Wir frühstücken um 8 Uhr. Jadi ini berubah-ubah. Umlautnya 2. Jadi kalau ich frühstücke um 8 Uhr berarti saya, ya. Ini kami. Lunch, Das Mittagessen. makan siang. Um 12 gibt es Mittagessen. Ya, jam 12 ada makan siang, Dinner. Supper. makan malam. We eat dinner at 8 p.m. Wir essen um 20 Uhr zu Abend. Nah, ini dihafal aja nih. Kalau makan malam kayak gini, zu Abend, ya. Ada zu Abend. Ini semua berguna untuk meal. Ini cuci mulut, Der Nachtisch. Nachtisch, ya. Ini namanya Zum Haupttisch. dessert. Was gibt's zum Nachtisch? Nah, pakai gibt es ya. Gibt's-nya digabung. Was gibt's zum Nachtisch? Saya kenyang. Ich bin satt. Ya, siap. T-nya 2, jadi bacanya pendek. Satt. Ich bin satt, bukan ich bin satt. Ya, itu. Sekarang membayar. DW. Excuse me, where is the laundry detergent? Ini nyari sabun ya, deterjen. Ich Waschmittel. Wo finde ich die Waschmittel? Wo finde ich Waschmittel? Mittel. How much does that cost? Berapa harganya? Entschuldigung, was kostet das? Nah, selalu ya. Was kostet das? It costs 99 cents. Das kostet 99 Cent. Ya, That'll be 10 euros. Das macht 10 Euro. itu artinya total. Totalnya 10 euro. Wo ist die Kasse bitte? Ya, kasirnya mana? Cash. Bayarnya nih penting juga. Bayarnya Zahlen cash. Sie bar? Bayarnya kontan ya, silent bar atau cash. I would like to pay with my credit card. Nih bayar pakai kartu kredit. Möchte mit Karte zahlen. We do not accept credit cards. Wir akzeptieren keine Kreditkarten. Nah, pakai kaina ya. Das ist ein Sonderangebot. Diskon ya. Das ist ein Sonderangebot. Nah, diskon itu namanya Sonderangebot. Special price. Kaufen. Membeli ya, I'm buying soap. Ich kaufe Seife. sabun, Seife. Kemungkinan hal-hal seperti ini banyak ditanyakan karena berkaitan dengan pandemik ya. That's too expensive. Terlalu mahal, zu teuer. Das ist zu teuer. A bag. Nah, perlu plastik Would di you Jerman. like a bag? Kalau di Jerman, kalau perlu kantongan bayar ya. Möchten Sie eine Tüte? Tüte, kantongan. Möchten Sie eine Tüte? Here you go. Bitte sehr. Dankeschön. DW Deutschland. Membeli bahan makanan. Das I Brot. would like a loaf of bread. Ich hätte gerne ein Brot. Nah, hati-hati pakai ini ya. Ich hätte gerne ein Brot. Selalu pakai ini. Pakai hätte, sopan. Keju. Käse. Der Käse. I would like to buy some cheese. Ich möchte Käse kaufen. Ya, saya mau beli keju. Covernya lihat di belakang. Rice. Nasi, rice. Der Reis. Ya, rice. Do you have rice? Kamu punya nasi? Haben Sie Reis? Oh, Anda. Oke, Anda nih ya. Haben Sie rice? Pasta. Pasta, Nudeln. Die Nudeln. Where do I find the pasta? Di mana saya bisa dapat mie? Wo finde ich Nudeln? Di supermarket sana ya. Yogurt, telur. Das Ei. I would like 6 eggs, please. Ich möchte 6 Eier bitte. Kalau telurnya banyak jadi ayam. Ya. Tadi ayam, Butter. butter, Die Butter. mentega ya, mentega untuk roti. Cold meat. Sausage. Die Wurst. Nah, sebenarnya ini sosis ya, di Wurst.
I would like 100 grams of cold meat. Ich hätte gerne 100 Gramm Wurst. Meat. Fleisch, daging ya. Das Fleisch. I would like half a kilo of meat. Ich möchte ein halbes Kilo Fleisch. Das Rindfleisch. Daging sapi, Pork. Das Schweinefleisch. ya, daging babi. Chicken. Ini penting ya, daging ayam, Das Hähnchen. das Hähnchen. Fish. Ikan, Der Fisch. ya, Deutsch lernen. dikit lagi ya. Membeli buah, Listen. Fruit. Das Obst. buah-buahan, das Obst. I would like to buy some fruit. Saya mau beli buah-buahan. Ich möchte Obst kaufen. Ya, Apple. Der Apfel. ya, der Apfel. I would like a kilo of apples. Saya mau beli please. 1 kilo, tolong. Ich möchte 1 Kilo Äpfel bitte. Ya, Banana. Die Banane. A kilo of bananas, please. 1 Kilo Bananen bitte. ya 1 kilo barangnya. Orange. Die Orange. Nah, bacanya di orange. R-nya cadel ya. 5 oranges, please. 5 jus jeruknya. 5 Orangen bitte. Ya, jadi N. Ya. Oh, panggilan sedikit. Cherry. Cherry. Die Kirsche. Plum. Di buah-buahan Eropa Die ya, Pflaume. lama. Kita nggak pernah lihat. Strawberry. Die Erdbeere. Ya. Grape. Anggur, Die Weintraube. Weintraube. Raspberry. Die Himbeere. Ya, Lemon. Die Zitrone. Juice. jus, Der Saft. biasa. Der Obstsalat. Salad buah. Membeli sayuran, And repeat. Cucumber. Vegetable. Vegetables. Das Gemüse. nah itu ya, das Gemüse. Cucumber. Die Gurke. Buy 2 cucumbers. Saya mau beli 2 Ich möchte Gurke. 2 Gurken kaufen. Ich möchte 2 Gurken kaufen. Ya, saya mau beli 2 timun. Die Tomate. Die Zwiebel. Bawang. 1 kilo of onions, please. 1 Kilo Zwiebeln bitte. Die Paprika. Die Möhre. Ya, wortel. Timun ya. Cabbage. Der Kohl. Kol ya. Untuk sop-sopan tuh biasanya. Broccoli. Der Brokkoli. Lettuce. Salad. Der Salat. Apa ini? Sawi ya. Der Spinat. Bayam. Radish. Nah, kita nggak tahu nih apa. Ada yang tahu? Das Radieschen. Adanya di Jerman ya. Untuk campuran salad. A bunch of radishes, please. Ich hätte gerne einen Bund Radieschen bitte. Eggplant. Terong. Die Aubergine. Aubergine. Die Kartoffel. Ya, kentang. Minuman. Deutsch lernen. Kamu mau minum apa? Was möchtest du trinken? Trinkannya di belakang. What would you like to drink? Sama. Was möchten Sie trinken? Ini Anda. Untuk orang yang lebih tua. Tea. Der Tee.
Ya, bacanya T. You drink tea? Trinkst du Tee? Kamu minum teh, ya? Nanya. Do you drink tea? Untuk si, Trinken Sie Tee? ya untuk orang yang lebih tua, I like tea. Ich trinke gerne Tee. ya pakai gerna di belakang kata kerja. Der Kaffee. Kafe, E-nya 2, F-nya 2, A coffee, please. dan huruf besar ya. Einen Kaffee bitte. Dan kafe bitte, Water. Das Wasser. air. Water. Stilles Wasser. Ya, ada minuman di Jerman, ada yang air murni, Sparkling ada water. yang pakai busa soda ya, Der Sprudel. Sprudel namanya. Kalau tadi still water, Apple juice. Air biasa. Spritzer. Die Apfelschorle. ya. A Coke, please. Eine Cola bitte. Nah, ini collect. Beer. Das Bier. Wine. Der Wein. Die Wie. Makanan. Kamu mau makan apa? Was isst du gerne? Ya, Ich esse gerne Reis. saya suka makan nasi. Das Lieblingsessen. Ya, makan favorit. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Nah, ini untuk perkenalan juga bisa ya. Untuk surat juga. Ich bin Vegetarier. Makan sayur-sayuran ya. Kamu makan daging? Isst du Fleisch? Kamu makan daging? Pork. Saya tidak makan daging babi. Ich esse kein Schweinefleisch. Ya. Do you drink alcohol? Kamu minum alkohol? Trinkst du Alkohol? No, I don't drink alcohol. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Soalnya der ya, saya nggak minum alkohol. Yes, I drink alcohol. Ja, ich trinke Alkohol. It's sweet. Das ist süß. Sus, manis ya. Das ist salzig. Asin, It's sour. masam. Das ist sauer. Nah, sour juga untuk marah juga bisa ya. Ich bin sauer gitu, dia marah. Saya marah. Er is sauer. Itu artinya orangnya bisa juga berarti marah. Schmeckt es dir? Anda suka, nah ini kalau suka ya, Yes, very good. pakai dir ya. Ja, sehr gut. It's delicious. Das ist lecker. That doesn't taste good. Nein, das schmeckt mir nicht. Dia tidak suka. It tastes bitter. Rasanya pahit. Das schmeckt bitter. Sekarang berpakaian. Blouse. Dress. Das, Ini di bluse, Dress. dress, das Kleid. gaun ya, das Kleid, Skirt. rok, der Rock, Der Rock. t-shirt, Das T-Shirt. Das Hemd. das Hemd ya. Pants. Trousers. Die Hose. Celana panjang, Der Gürtel. itu ikat pinggang ya. Ini juga sering, Der Pullover. pullover, Pete. Die Jacke. ya. Mantel, Der Mantel. Hat. Der Hut. topi. Die Mütze. Ini untuk pelindung musim dingin. Ini untuk nutup telinga ya. Karena kalau musim dingin telinga tersakit. Nah ini kalau pakai jilbab, koptuh, Das Kopftuch. ya. Ini shawl, Scarf. Der Schal. Die Wie Deutsch lernen. berpakaian ya. Pakaian, dikit lagi ya habis. Deutsch lernen. And repeat.
Die Schuhe. Listen and repeat. Whose? Die Schuhe. Die Stiefel. Sepatu bot ya. Slippers. Die Hausschuhe. Socks. Die Socken. Pantyhose. Das Unter. Di sini ya. Nah ini kalau celana dalam. Unterhose. Eine Nummer größer bitte. Pajamas. Oke. Nah sekarang kalau minta Der Schlafanzug. baju tidur Schlafanzug. A larger size, please. Nah kalau minta ukuran lebih besar. Eine Nummer größer bitte. Ya, eine Nummer größer bitte. A size, please. Mau yang lebih kecil? Eine Nummer kleiner bitte. Ya, eine Nummer kleiner bitte. Ya. Satu nomor lebih It besar. doesn't fit. Das passt mir nicht. Tidak cocok. That is too small. Terlalu kecil. Das ist zu klein. Oke. That is too large. Das ist zu groß. Ya. It is too long. Das ist zu lang. Terlalu panjang. It's too short. Terlalu pendek. Das ist zu kurz. Ya. It suits you. Nah ini cocok. Das steht dir gut. Nah, ingat ada steht ya. Das steht Ihnen. Kalau Anda Ihnen. DW Deutsch lernen. Deutschtrainer. Nah berpakaian namanya adalah Anziehen. Jadi supaya nggak lupa. Berpakaian namanya Anziehen. Keren bar ya. Saya berpakaian ich ziehe an. Ya. Itu harus diingat. Anziehen itu berpakaian. Kalimatnya seperti itu. Tadi melanjutkan yang tadi ya. Sekarang di dokter. Ini cukup penting juga. Beim Arzt. Listen and repeat. Doctor. Der Arzt. I would like an appointment, please. Ich möchte einen Termin bitte. Ya, mau bikin janji dengan dokter. Demam. Ich habe Fieber. Ya. Mir ist schwindelig. Pusing. Aku pusing. Mir ist schwindelig. Jadi diingat ya, atau dilihat lagi. Ich habe Schmerzen. Nah, badanku sakit. Ich habe Schmerzen. Jadi orang kena flu ya. Haben Sie Schmerzen? Di mana sakitnya? Where does it hurt? Wo haben Sie Schmerzen? Medication are you on? Nah, sedang ngambil obat apa? Nehmen Sie. Welche Tabletten nehmen Sie? Ich habe Durchfall. Diare. Ich habe Durchfall. Ich habe Verstopfung. Ini susah buang air besar. Allergy. Alergi. Ich habe eine Allergie. Saya ada alergi. I have diabetes. Diabetes. Ich habe Diabetes. Does that hurt? Apakah itu sakit? Tut das weh? Ya. Sakitnya di mana? It hurts. Oh, it hurts ya. Das tut weh. Itu sakit. Bladder infection. Die Blasen. Itu infeksi. Nah, I ini have a throat infection. infeksi tenggorokan. Der Hals ist entzündet. Ya, entzündet itu infeksi, meradang ya. Der Hals tenggorokan. Vaksin, Prescription. vaksin namanya info. Vaccination. Die Impfung. Nah, ini siapa tahu nih kata ini keluar ya, berkaitan dengan keadaan sekarang. Vaksin di info. Prescription. Resep, Das Rezept. ya. Pharmacy. Apotik. Die Apotheke. Oke. Jadi kita lihat bahasa Indonesia banyak diambil Get sini. well soon. Gute Besserung. Nah, lekas sembuh ya.
GWS kalau kalian bilang ya, Gute Besserung. Oke. Nah, sekarang ini juga DW Deutsch lernen. di rumah sakit, im Krankenhaus. Hospital. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Schwester. Nurse. Die Krankenschwester. Ambulance. Der Krankenwagen. Call an ambulance, please. Panggil ambulan. Rufen Sie einen Krankenwagen bitte. Nah, merintah ya, provinsi. Einen Krankenwagen bitte. Kalau memerintah dengan orang yang lebih muda, nya hilang. Ruf einen Krankenwagen gitu ya. Kalau ada ear-nya, ruf ear gitu. Bitte. It's an emergency. Nah, ini penting. Das ist ein Notfall. Ya. Emergency. Emergency ward. Die Ano, Notaufnahme. UGD, Notaufnahme. UGD ya. What happened? Apa yang terjadi? Was ist passiert? X-ray. Röntgen. Ya, Röntgen dari kata yang kita pakai, pernah Fracture. patah. Der Bruch. It's broken. Das ist gebrochen. Anesthetic. Bius, Die Betäubung. 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 Lihat, ini bacanya Betäubung tadi ya. Ist gebrochen. Anesthetic. Die Betäubung. Nah, lihat. A umlaut kena U jadi OI ya. Suntik, Anda mendapatkan sebuah suntikan. Sie bekommen eine Spritze. Sie bekommen eine Spritze. Kalau tadi vaksin beda ya, info. We have to take a blood sample. Kita harus ambil darah. Wir Wir müssen Blut abnehmen. ambil darah, abnehmen. Blood, darah. Die Operation. Nah, ini penting, kata penting juga. It requires surgery. Harus dioperasi. Das muss operiert werden. Ya, das muss operiert werden. Itu harus dioperasi. Die Untersuchung. Ya, diperiksa, diuntersuchung. Nah, kita harus mengenal nih ya, karena situasi sekarang kayaknya soalnya bisa jadi banyak berkaitan dengan kesehatan. DW Deutsch lernen. Body. Der Körper. Arm. My Der Arm. My arm hurts. Tut weh. Mein Arm tut weh. Leg. Das Bein. Tut weh. Hurts. Mein Bein tut weh. Die Hand. Foot. Der Fuß. Der Fuß. Der Finger. Tooth. Der Zahn. I have a toothache. Saya sakit gigi. Ich habe Zahnschmerzen. Der Bauch. Perut ya. I have a stomachache. Saya sakit perut. Ich habe Bauchschmerzen. Der Kopf. I have a headache. Back. I have a headache. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ya, Kopfschmerzen. Back. Punggung. Der Rücken. I have back pain. Ich habe Rückenschmerzen. Throat. Tenggorokan. Der Hals. I have a sore throat. Kering. Tenggorokan kering. Mein Hals tut weh. Sakit ya. Die Period. Brüste. Abstrik. Ya. Gila. Alle.
Nah, ini cukup penting. Schwangerschaft. Nah, kalau ini juga kehamilan, Pregnancy test. Der ultrasound, Ultra. Schwanger. ini. I'm 4 months pregnant. Es wird ein Junge. Nah, ini yang penting ya. It's a boy. Es wird ein Junge. Es wird ein Mädchen. Nah, kelahiran namanya die Geburt. And it's your Die Geburt. Itu kelahiran. Anak-anak DW Deutsch lernen. tinggal sedikit ya. Nanti kalau misalnya terputus masuk lagi ya sekali terakhir. Tinggal 5 lagi. Ini harus saya habiskan. Baik, Herr. Deutschtrainer. Baby, Das Baby. Mein Baby ist 3 Monate alt. bayi saya umurnya 3 bulan. pediatrician. Dokter anak bahasa Jermannya Kinderarzt. Der Kinderarzt. Pacifier. Der Schnuller. Ya, ini apa bahasa Indonesia saya nggak tahu. Der Schnuller. Bottle. Das Fläschchen. Stillen. Ya, menyusui. Der Kinderwagen. Kinderwagen, kereta bayi. Nah, ini juga penting. Boneka Kinderwagen penting. Kuscheltier, boneka binatang. Das Kuscheltier. Kuscheltier, Toy. itu juga penting. Das Spielzeug. Das Spielzeug. Where can the children play? Di mana anak-anak bisa main? Wo können die Kinder spielen? Playground. Der Spielplatz. Tempat bermain. TK, Der Spielplatz. Kindergarten. Der Kindergarten. I don't have any childcare. Ich habe keine Betreuung für meine Kinder. saya DW Deutsch lernen. Deutschtrainer. Listen. Apartment. Die Wohnung. ya, apartemen di Wohnung. I'm looking for an apartment. Ich suche eine Wohnung. Ich suche eine Wohnung. How many rooms does the apartment have? Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Berapa kamarnya? Ma. Satu kamar, ein Ein Zimmer. Zimmer. Kitchen. Wohnung. Kamar 3. Die Dreizimmerwohnung. Apartemen dan 3 kamar. Kitchen. Dapur, Die Küche. Das Bad. Das Schlafzimmer. Das Wohnzimmer. ruang tamu, Der Flur. Der Keller. gudang, bawah, Die Miete. sewa, Die Miete. How much is the rent? Wie hoch ist die Miete? berapa sewanya? Utilities. Sewa tanpa Die fasilitas. Kaltmiete. Ya, ada air sama pemanas. Kaltmiete. With utilities. Die Warmmiete. Warm itu hangat, berarti sewa dengan penghangat dan air. Kalau tadi kalt dingin tanpa fasilitas. Die Nebenkosten. Die Nebenkosten. Biaya tambahan untuk air dan pemanas. How much are the additional costs? Berapa harga sewa tambahan? Wie hoch sind die Nebenkosten? Biaya tambahan ini tadi ya. Der Mietvertrag. Kontrak sewa. You have to sign the contract. Anda harus tanda tangan kontraknya. Sie müssen den Mietvertrag unterschreiben. Ya, tanda tangan ya. Unterschreiben. Mehr auf
DW Deutsch lernen. Deutsch, Furniture. Bed. Furniture. Die Möbel. Bed. Das Bett. I'm looking for a bed. Ich suche ein Bett. Saya mencari sebuah tempat tidur. Chair. Der Stuhl. We need 4 chairs. Kalau perlu 4 kursi. Wir brauchen 4 Stühle. Der Tisch. Sofa. Das Sofa. Der Teppich. Curtains. Hänge. Die Vorhänge. B. Der Fernseher. Der Herd. Kompor. Ich möchte einen Herd kaufen. Saya mau beli sebuah kompor. Saya mau beli sebuah kompor. Refrigerator. Der Kühlschrank. Washing machine. Die Waschmaschine. Der Staubsauger. Cleaner. Die Waschmaschine. Vacuum cleaner. Der Staubsauger. DW Deutsch, Ini harus diperbaiki. Das muss repariert werden. The light. Ihren bitte? Can you please repair it? Bisakah Anda perbaikinya? Können Sie das reparieren bitte? Ya, ini misalnya kita ngirim surat ke Hausmeister ya, yang jaga rumah. Das Licht geht nicht. The light doesn't work. Das Licht geht nicht. The light is working again. Das Licht geht wieder. Udah nyala lagi. Die Heizung funktioniert nicht. Pemanasnya tidak berfungsi, fungsionieren kata aslinya. Die Heizung ist wieder in Ordnung. Ya, berfungsi kembali. In Ordnung, lihat huruf besar. Hahn tropft. Ya, Der Wasserhahn tropft. macet ya. Kerannya macet, der Wasserhahn, keran. And drain. Airnya tidak ngalir. Das Wasser läuft nicht ab. Ya, ingat ada laufen dulu yang joggen itu ya. Hobi, perubahannya lauf karena das Wasser. Der Abfluss ist verstopft. Alirannya terhenti. Washing machine is broken. Mesinnya rusak, mesin cuci. Die Waschmaschine ist kaputt. Das Fenster geht nicht zu. Ya. Pintu jendelanya, das Fenster, tidak tertutup. Ya. Berarti kalau get to tertutup. Ada nih artinya tidak. The internet connection is not working. Verbindung funktioniert. Die Internetverbindung funktioniert nicht. Bersihkan rumah. die Deutsch, It's clean. Das ist sauber. Ya, bersih, It's dirty. Das ist schmutzig. kotor. Urgent. Das Putzmittel. Cleaning rag. Der Putzlappen. To clean the kitchen. Ich muss die Küche putzen. Aku harus membersihkan dapur. You have to clean the apartment. Du musst die Wohnung aufräumen. Ya, aufräumen itu trennbar. Sama halnya seperti berpakaian. Anziehen. Berpakaian.
saya berpakaian, trend bar kata yang bisa dipotong, an-nya ditaruh di belakang. Nah, nulis musennya di lomba nanti kalau tidak ada umlaut kasihkan E terpaksa ya. Jadi kalau saya harus berpakaian berarti karena untuk ih tidak perlu umlaut, jadi seperti ini. Jadi ansiennya tidak berubah. Aufstehen juga sama. Ya, ini artinya harus. Berikutnya juga sama ini. Aufräumen, membersihkan atau merapikan. Jadi nulisnya A umlautnya terpaksa dikasih E dan U Aufräumen saya merapikan. Sehingga ini kamu harus merapikan rumah. To sweep. Fegen. To wipe something. Wischen. Is. Kannst du spülen, bitte? Spulen, cuci piring. Have to vacuum. Ich muss Staubsaugen. Wo ist der Staubsauger? Di mana cleaning itu vacuum cleanernya? Garbage. Ya sampah ya. Der Müll. Can you take out the garbage, please? Bisakah kamu buang sampahnya? Kannst du den Müll bitte rausbringen? Ya, rausbringen, membuang. Nah, rausbringen itu trennbar. Ya. Sama seperti berpakaian tadi. Jadi
Nah, sekarang kalau misalnya sudah dilakukan untuk trend bar, misalnya, kan kata aslinya adalah rausbringen. Maka kalau ada perfectnya, itu dikasih ge di situ, di tengah sini. Jadi misalnya, ich habe den Müll rausgebracht. Jadi ge-nya jadi sini. Terus hafalan perfectnya bringen jadi gebrah. Ya. Bringen itu kan membawa. Jadi ini gebrah perfectnya. Ya. Sama juga tadi yang berpakaian. Saya sudah berpakaian. Harus dibuat perfect. Ya. Ansien jadi angezogen. Perfect ya. Saya dikasih keterangan waktu kemarin. Ada tadi bangun perfectnya auf gestanden. Das Altglas wegbringen. Sama ya, trend bar juga caranya sama. Ini mendaur ulang. Ich bringe das Altglas, botol-botol tua, weg. W Deutsch lernen. DW Deutsch. Ich gehe zur Bank. Ya, kalau ke sekolah IG zur Schule, ini huruf besar. Bankkonto. Ya, rekening bank. I would like to open a bank account. Bank. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ini artinya membuka. Der Kontoauszug. Money transfer. Nah, ini penting ya, transfer. Die Überweisung. Kata kerjanya überweisen. Überweisen. I would like to transfer money. Ich möchte Geld überweisen. Perfectnya überwiesen. I have to withdraw money. Ich muss Geld abheben. Kalau dibuat perfectnya,
Perhatikan yang sini EI ini present, kalau perfect jadi IE. I have to withdraw money. Ich muss Geld abheben. Ya, saya harus menarik uang. Abheben bisa artinya selain menarik uang juga mengangkat. Nah ini transfer ya, caranya sama. Jadi perhatikan abheben menjadi abgehoben kalau sudah. Bunga, Debit, Die Zinsen. bunga. debit card. Die EC-Karte. Nah, ini penting. Credit card. EC-Karte. Kartu penting. Credit card. Die Kreditkarte. Account number. Die Kontonummer. Nah, cuaca ini penting, pasti ada. DW Deutsch lernen. What's the weather like? Bagaimana cuacanya? Wie ist das Wetter? Ya ini. Das Wetter ist gut. Ya, cuacanya bagus. Die Sonne scheint. Matahari bersinar. Das Wetter ist schlecht. Nah, cuacanya jelek. Es regnet. Hujan. Ich brauche einen Regenschirm. Saya perlu sebuah payung. I'm freezing. Saya kedinginan. Ich friere. Es schneit. Salju. It's windy. Es ist windig. I'm cold. Saya kedinginan juga. Mir ist kalt. I'm hot. Mir ist heiß. 30 degrees Celsius tomorrow. Besok. Morgen werden es 30 Grad. -5 degrees Celsius today. Heute sind es -5 Grad. Something warm on. Put something warm on. Zieh dich warm an. Nah ini kalau mengenakan pakai kayak perintah ya, kan anziehen. Ya, pakai yang hangat. Nah, ini jadi akusatif yang kemarin ya. Ada DW Deutsch lernen. tentang kalimat perintah. Kalimat perintah dipelajari pada DW Deutsch. Spare time. sudah sering. Freizeit, Die Freizeit. Was machst du in deiner Freizeit? ya, Ich mache Sport. saya berolahraga. Spiele Fußball. Ich tanze gern. Ich gehe spazieren. Ya, stasiun gehen trendbar ya, seperti ancien, ya. Kalimat aslinya adalah
I jog. Hm. I swim. Ich gehe joggen. Swim. Ich gehe schwimmen. I go climbing. Ich gehe klettern. I hike. Ich gehe wandern. I like bike riding. Ich fahre gern Fahrrad. Jadi yang tadi, yang sebelumnya ini pakai geye ya. Nah, jadi kan hobinya kita tahu dia wander. Kata kerja, tapi biar tidak susah, tambahin aja geyen boleh. Jadi geye wander. Tadi berenang, swimmen. Geye tambahin aja geyen lagi. G-nya yang nomor 2 menjadi geye swimmen. Dan lain-lain. Kecuali yang bersepeda tadi ya. Bersepeda tadi. Rad. Fahren. Maka fahrennya yang nomor 2. I like bike riding. Ich fahre gern Fahrrad. Ich gehe ins Fitnessstudio. I like swimming. Ich schwimme gern. Skiing. Ich fahre gerne Ski. Along. Kommst du mit? Nah, ini trend bar juga. Nanti di soal itu ada mid common, ada mid bringen. Mid bringen artinya membawa. Ini juga tren Verben. Silahkan lihat caranya di yang menit sebelumnya tadi ya. Seperti ansehen ya, dan aufstehen, spazieren gehen, caranya sama. Mitbringen sangat sering di ujian ya, apa yang dibawa atau di soal nanti. Jadi harus diingat. Mid common juga ikut. Nah, mitbringen biasanya di soal itu mitbringen. Jadi saya bawa keju. Membawakan sebenarnya artinya ya, membawakan. DW Deutsch lernen. Deutsch. Wie? I like reading. Ich lese gern. Ich koche gern. Ich höre gerne Musik. Ich singe gern. These. Ich gehe gern ins Kino. Gehe gern ins Theater. Fotografiere gern. I like Ich male gern. museum. Ich gehe gern ins Museum. Ich surfe im Internet. Games. Ich spiele Computerspiele. Ich treffe mich mit Freunden. Ich gehe gern shoppen. Listening to music. Ich höre lieber Musik. Listen. Der Rechner, der Computer. May I use your computer? Kann ich deinen Rechner benutzen? Menggunakan. Das Tablet. The tablet. Keyboard.
Die Tastatur. Maus. Die Maus. Monitor. Der Monitor. I'm turning on the computer. Ich mache den Rechner an. Nah, ini trend bar juga ya. I'm shutting down the computer. Ich fahre den Rechner runter. Ich speichere die Datei. Menyimpan, Ich lösche die Datei. menghapus, Die Datei. Der USB-Stick. I have the file on a USB flash drive. Ich habe die Datei auf einem Stick. DW Deutsch lernen. Deutschtrainer. Entschuldigung, gibt es hier WLAN? ingat penggunaan escape ya. Ingat di escape. Escape artinya ada, kalau nanya give S.